सरवर बारी साहब मौजूद है हमारे साथ, क्योंकि हम ये निजाम और आगे के प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं और फॉर्म 45 और 47 की बात कर रहे हैं। सरवर बारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सरवर बारी साहब, एक तो यहाँ ये बात जाहिर है इलेक्शंस के हवाले से उम्मीदवार हमें फॉर्म 45 भेज रहे हैं कि मेरे पास पूरी कॉपियां हैं, लेकिन 47 में जिता किसी और को दिया। फर्ज करें अगर ऐसी बात हो तो ये प्रोसीजर क्या फॉलो करना, और वो जो कहते हैं कि फायदा कोई नहीं, निकलना इससे कुछ है नहीं, 5 साल ये मामला लटका रहेगा, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते कि लटका रहेगा? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ एक तो ये कि फॉर्म 45 ये बहुत जरूरी है कि वहां से लिया जाए। अगर वो कोई नहीं दिया तो अगर किसी को नहीं दिया तो जाहिर है उसके दस्तखत वहां नहीं होने चाहिए उस फॉर्म के ऊपर, उस पोलिंग एजेंट के, क्योंकि उसके वहां दस्तखत जरूरी है। फिर फॉर्म 42 है जो एम्प्टी बॉक्स दिखाया जाता है, उस पर भी दस्तखत करने होते हैं। तो फॉर्म 47 तैयार ही नहीं हो सकता अगर किसी सारे पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत नहीं है। तो ये तो पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर वो ज्यादा करेंगे, पुश करेंगे किसी पार्टी को कि वो अब जो नतायज जाली है या टेम्पर्ड रिजल्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए प्रेशर होगा, तो फिर लोग सड़कों पे दिखेंगे। मैं पहले ही देख रहा हूँ कि बहुत सारे जगहों पर लोगों ने मुजाहरों का ऐलान भी कर दिया है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और इलेक्शन कमीशन जिसने तकरीबन 50 अरब रुपया खर्च कर दिया है, EMS इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, उसके ऊपर बड़ा उन्होंने खुशियां का इजहार किया, हमें खुशखबरी देते रहे, लेकिन वो सारा सिस्टम उन्होंने खुद ही बैठा दिया क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट्स को टेम्पर करना था। और हमें नजर आ रहा है कि टेम्पर हो रहा है। और हमारा अपना हमने जो कल जो एग्जिट पोल किया है, जो इलेक्शन ऑब्जर्वेशन की है, बहुत बड़ी तादाद जो है वो लोगों की जो है वो वोट डाले बगैर वापस गई है। और बहुत सारी जगहों पर अच्छी खासी परसेंटेज है हमारे सामने आ रही है जो लोग वोट डाले बगैर वापस गए हैं। और एक ही फैमिली के वोट मुख्तलिफ हल्कों में अक्रॉस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अक्रॉस डिफरेंट पोलिंग स्टेशन तकसीम किए गए। लाहौर में ये बहुत हुआ है, कराची में बहुत हुआ है। तो ये बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल किए गए थे। और इसके अलावा में हुआ सर, मैं जानता हूँ मेरी फैमिली नजर आ रहा है कि जो होने की वजह से गलत निशान लगे हैं, उसकी वजह से रिजेक्टेड वोट्स की तादाद बढ़ गई है। अच्छा बारी साहब, ये बताइएगा कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर ग्लेयरिंग किस्म की जो हम देख रहे हैं कि डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, और जाहिर है मुख्तलिफ जिस तरह फॉर्म 45, फॉर्म 47 के हवाले से भी आप देख रहे हैं कि एक फॉर्म 47 बना भी है तो उसके अंदर भी बड़े सारे हम देख रहे हैं कि वो अजीब गरीब किस्म के दादो शुमार है। लीगली आगे इसका कोर्स ऑफ एक्शन अगर इलेक्शन कमीशन ने कलेक्टिवली इसको देखना है इंस्टेड ऑफ हल्का वाइज, क्या हो सकता है? क्या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह बारहा ये इलेक्शन का मामला गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकता है कि ये क्या हुआ कि एक तो नताइज इतनी देर से आए, और ये जो पैटर्न आ रहा है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी के नतीजे डिले किए गए, और उसी पॉलिटिकल पार्टी जिनके नतीजे डिले किए गए वो जो नताइज आए भी उनको भी वो हमें रिवर्स होते हुए नजर आए, और एक जाहिर अब उस पार्टी के उम्मीदवार वो जीत रहे हैं। तो इसको एज ए होल देखा जाएगा या फिर हल्का वाइज जो पुराना तरीकाकार है वही चलेगा, और वो जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि जी मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, 5 साल ऐसे गुजर जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 5 साल गुजर सकते हैं, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है मेरी नजर में। और मुझे लगता है कि कानूनी चीजें तो एक तरफ हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स ऑफ इलेक्शन है उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। हमें याद है 1970 में जो बड़े लेवल पर धांधली हुई थी, उसके नतीजे में एक तहरीक चल रही थी, जो है 200 के लगभग लोग तहरीक के दौरान मारे गए थे, और फिर बिला आखिर मार्शल लग गया था। तो मुझे ये लगता है कि जिस लेवल पर उखाड़ पछाड़ इस वक्त हो रही है, कल से हम देख रहे हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर बहुत सारी वीडियोज भी आ रही हैं। हमारे अपने इलेक्शन ऑब्जर्वर जो है वो भी रिपोर्ट कर रहे थे। तो बहुत बड़े लेवल पर जब आप करते हैं तो फिर लोग ऐसे नतायज को एक्सेप्ट नहीं करते। आप दूध में 1 पाव 1 शेर के 1 किलो के अंदर पानी डाल सकते हैं, लेकिन आप 3 पाव पानी 1 किलो दूध में नहीं डाल सकते। बारी साहब, जो पिक्चर आप, आई एम सॉरी आई एम कटिंग शॉर्ट, आप जो पिक्चर पेश कर रहे हैं बारी साहब,
اس میں ایک تو آبویسلی انتخابات کے 3 بیسکلی ایمز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, ایک یہ کہ اکنامک سٹیبلٹی آئے, دوسرا یہ کہ سوسائٹل سٹیبلٹی آئے. اکنامک سٹیبلٹی آبویسلی حکومت بننے کے بعد پتہ چلتا ہے, لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دودھ کے اندر تھوڑی سی ملاوٹ کی جائے بات الگ ہے, ملاوٹ کے اندر دودھ ملا دیا جائے تو بات الگ ہے. آپ اب کے انتخابات کے بعد کا خاکہ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے کہ آئی وش آئی ایم رانگ, لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ مجھے ایجیٹیشن نظر آ رہی ہے, اور ایجیٹیشن کے جو ہے وہ رزلٹ میں ظاہر ہے اسٹیٹ وائلنس ہوگا, اور زیادہ وائلنس ہوگا تو پھر اس کا ریئیکشن بھی بہت آتا ہے, یا پھر لوگ دب کے بیٹھ جائیں گے اور پھر موقع کی تلاش میں رہیں گے. تو میرا اپنا خیال ہے مجھے تو کوئی اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی انلیس کہ جو باقی کے الیکشن ریزلٹس ہیں, جو کچھ سین ایلیمنٹس ہیں ڈیسیجن میکرز میں, ان کو سمجھ آئے کہ یہ ہم بہت بڑا رسک لے رہے ہیں, یا وہ ایک فارمولا پاکستان میں رہا ہے کہ بہت سارے ہمارے جو سیاستدانوں کو اوور تھرو کیا گیا ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بہت سارے جو ملٹری ڈکٹیٹرز تھے ان کو ہٹانے میں بھی ملٹری کے لوگوں نے اہم رول ادا کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے کوئی اتنی خوش آئند بات نہیں ہے. اٹس ناٹ گڈ جو آپ کہہ رہی ہیں, بالکل جو ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی الیکشن کی وجہ سے آنی چاہیے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی شاید کچھ حلقے پاکستان میں چاہتے ہی نہیں ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, اس لیے وہ انٹرفیئر کرتے ہیں. جیسے آپ 1988 کے انتخابات میں دیکھیں, پیپلز پارٹی کو 75 لاکھ ووٹ پڑا تھا ٹوٹل, اور اس کی 90 کے لگ بھگ سیٹیں تھی, لیکن 1990 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک 2 لاکھ بڑھ گیا, لیکن نشستیں ان کی آدھی ہوگی. 93 میں دوبارہ ان کا ووٹ بینک گر گیا, لیکن نشستیں دوبارہ زیادہ ہوگی. تو یہ جو کھیل ہے, ہم لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں, کمپین کرتے ہیں, پیسے خرچ ہوتے ہیں, اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ اپنی پسند سے ان کو چینج کر دیتے ہیں. تو لوگوں کا جو اعتماد ہے, پروسیس کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے, گرتا جا رہا ہے. اس لیے پاکستان میں ووٹرز ٹرن آؤٹ بڑا لو ہے. سر لیکن مجھے لگتا ہے اس میں پروسیس پہ اعتماد ختم ہو رہا ہے, لیکن ووٹ کی طاقت لوگوں کو پتہ چل رہی ہے. 15% کے لگ بھگ لوگ ووٹ ڈالے بغیر ان کو واپس جانا پڑا ہے. بالکل, اور اس کی بہت ساری وجوہات تھی کہ اب وہ 8300 بند کر دیا, SMS نہیں ہو رہا, آپ کو پتہ نہیں چل رہا, آپ ایک پولنگ اسٹیشن پہ گئے ہیں وہاں آپ کو آپ کا ووٹ نہیں مل رہا. ایگزیکٹلی, وہ بہت سارے مسائل تھے, لیکن بہت شکریہ, میں بہت شکریہ سر باری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ پروسیس کے بہت سے مسائل تھے جس کی وجہ سے ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوا ہوگا, اور ان تمام آڈز کے باوجود جو نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں اور جس طرح کا کمپٹیشن ہم نے دیکھا ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ لوگ بددل ضرور ہوئے ہوں گے. جس کا خیال ہے کہ اس کا پارٹی کو جیتنا چاہیے اور اس کی پارٹی صبح رات کو وہ جتا کے سویا, صبح اس کی پارٹی ہار رہی ہے, اس کو اس چیز پر غصہ تو ہوگا. اس کے اوپر آتے کہ اس کا ریئیکشن, اب پولیٹیکل ریئیکشن کیا آئے گا, لیکن اس کو ایک چیز کی خوشی بھی ہوگی کہ اس نے کم از کم نظام کو ہلایا ضرور ہے ایک دفعہ. ووٹ کی طاقت کیا ہوتی ہے یہ پچھلے 24 گھنٹوں میں لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ شاید ابھی تک ٹھیک طریقے سے وہ نہیں دیکھ پائے. ایک دو سوال ہیں, پہلے پولیٹیکل اینگل لیں گے, لیکن میں دوسرا سوال بھی کہ ایک تو یہ اب لوگ آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوں گے. یہ تو ہمارا شہری علاقے ذرا دیر سے, آج جمعے کا دن ہے, جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں, جمعہ میں پڑھیں گے نا, تو دیر پونے 2 ہو گئے, توڑ گئے ہوں گے نا رات. اور کتنا ہم صبح سوئے ہیں, میں نے ٹائم دیکھا ہی تھا, میرا خیال تھا 12 بجے. ایسے تو نہ کریں. نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ رات کو چیخ کے اتنا جگائے رکھا آپ نے صبح 5 بجے تک. تو جب میرا خیال تھا میں اگر سویا ہوں دماغی طور پہ تو باقی تمہیں بھی سوئی ہوگی, وہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جہاں کھڑے ہو وہیں سے لائن شروع ہوتی ہے نا. آپ بھی, میں تو یہ مانتا ہوں کہ جہاں لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے, جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے. لیکن میرا یہ خیال تھا کہ لوگ صبح 4-5 بجے تک ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے, 6 بجے تک دیکھ رہے ہوں گے. جمعہ ہے آج میرے خیال سے, مجھے تو یہ بھی پتا نماز کا ٹائم یہ ہو گیا. لیکن اس کا ایک پولیٹیکل کیا رد عمل آئے گا, کیونکہ پی ٹی آئی پارٹی ایک ینگ ووٹرز کی پارٹی ہے, ایک بڑے نوجوان ووٹرز کی پارٹی ہے. کل بھی حنیف عباسی کے دفتر کے سامنے پی ٹی آئی والے جھنڈے لے کر موٹر سائیکلوں کے پر وہ سلنسر کاٹ کے پھر پنڈی بوائز کا نعرہ لگے گا یہاں پہ. اس پہ آپ بڑا پراؤڈ ہیں. ایبسولوٹلی, ایک بار کیوں نہ پراؤڈ ہوں. میرا دوسرا سوال, لیکن اس کا جواب بعد, سوال نہیں ختم ہوتے. دوسرا جواب بعد. 2018 کا الیکشن یاد ہے,
जिस तरीके से वो हुआ और जिस तरह सिस्टम बैठा उस टाइम, आरटीएस कहते थे उसको, पहले दिन से नारे लगने शुरू हो गए। पहला दिन क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो गई, असेंबली में नहीं जाएंगे, इस हद तक धांधली हो गई। इलेक्शन इसको बेहतर मैनेज किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने फिर भी उसी प्रोसेस से गुजारा है जहां लेजिटिमेसी क्वेश्चन हो गई है जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। लेजिटिमेसी बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा इस आने वाली हुकूमत की लेजिटिमेसी। मैं शुरू करूं? क्या ये जानबूझकर किया गया है कि प्रोसेस, या वो मैनुअल पुराना है, वो तो उसी तरह चल सकता है जी। बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर जो लोग इलेक्शन जानते हैं उनको पता था कि क्या हो रहा होगा, लेकिन पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस से अगर हम सियासी मुझे बताएंगे व्हाट विल हैपन, व्हाट डू यू थिंक, कुछ होगा या बस ये आप बार बार मुतनब्बे कर रहे थे कि ये सिस्टम ऑन कर दें, मोबाइल सिस्टम ऑन कर दें, जिसने भी हुकूमत बनानी है, जिसने भी बनानी है, सवालिया निशान ना है। एंड वही काम हो रहा है। 20 घंटे बाद लेजिटिमेसी क्वेश्चन हो गई है। ये बड़ी मोतबर शख्सियत थी जिनका भी आप बीपर ले रहे थे, हर कोई लेता है। ही हैज बीन मॉनिटरिंग आपके इलेक्शंस फॉर इयर्स नाउ। उनका ये कहना, ही मेड हिज स्टेटमेंट कि ये कोई गड़बड़ है, मसला पड़ रहा है इधर और इसका रिएक्शन आएगा। हर एक्शन का रिएक्शन है। पिछले 1-1.5 साल में जो कुछ भी हुआ है उस पर सही हुआ है, गलत हुआ है, वो अवाम ने आके जवाब दिया है कि अवाम की नजरों में गलत हुआ था। अवाम ने प्रिडोमिनेंटली आके अपना फैसला दिया है इंडिपेंडेंस के हक में कि जो हो रहा था, अवाम की अदालत में कन्विक्टेड नहीं है पीटीआई, अवाम की अदालत में उन्होंने रिजेक्ट किया है जो कुछ हो रहा था। आप उस वाले मैंडेट को, अगर अवाम को ये तासुर मिले कि उसमें छेड़छाड़ हो रही है, वो उस रिएक्शन की बात कर रहे थे। सो 1.5 साल जो हुआ उसका रिएक्शन आपने 8 फरवरी को देखा अवाम की अदालत में। इस रिजल्ट के रात को सोए, सुबह को जरा सा 19-20 दिख रही है हर मेजर हल्के के अंदर, इसका भी रिएक्शन आएगा। वो जो घड़ा जिसे बार बार सदर साहब याद है 2013 के इलेक्शन के बाद धरने शुरू हो गए थे कराची, लाहौर, काशिफ, दो लालक जान चौक, लाहौर और बट अल्लाह ना करे, बट यू नो व्हाट, देयर इसके प्रोज एंड कॉन्स। क्या तुम्हें अपनी तलवारें याद नहीं? आगे पीछे नहीं, 2 तलवार भी है, 3 तलवार भी है। खत्म करने दें, एक सेकंड खत्म करने दें। इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसका पॉजिटिव लुकिंग चीज ये है कि लॉन्ग टर्म सिस्टम एक्सपोज हो रहा है। आई मीन सुने, बेहतरी आएगी, आप पहचानेंगे, एक्नॉलेज करेंगे तो आप दुरुस्तगी लाएंगे ना। अगर आपने एक्नॉलेज ही नहीं करना, उसको समझना ही नहीं, दुरुस्तगी कहां से आएगी? डिनाइल में रहना है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मसला ये है कि अगर आप इसको मुसल्लत करेंगे, ये कहीं ना कहीं जाके फटेगा गुस्सा। 23 मिलियन आपका नौजवान है वोटर जो 18 to 25 इस दफा मुतहर्रिक हुआ है।